tinyangu yeshihule na mwanzani umbenzao rokai kama kini kushindi usubiri zaro avenzao desilo zairi zitio na tambu mabao kama zuri tingi ataharaki na mtangoni ivo tisi huona tisi makini wanaomba wahanulio tione wangina umrenge unilishi mahaba ya mbali yetimangu kavuna usubirira iboni uvenzao anikina tairo kawe ule na mishanga mimakini roho Kuwa nilaha msafara tandisa hulia na ujisikinia ibani toenshije wati nawe warende hade damu ilozi ungoni ivo wasafiri tijiti andrani juma ufikiri eba utojalini veza haraka unidiriki waijiri hatwari betile mbele ya mahaba ya mbali yotimangu kavuna usubirira iboni uvenzao anikina tairo gawe ule na mishanga mimakini tinyanguzo tinyangu tiondo tiumuye damu kavunishiwo naona ladha pia nyongo ntupu titatanya tisijua wawenda yarabi mola nisikinie mahaba ya mbali yetimangu kavuna usubirira sao anikina tairo gawe ule na mishanga mimakini roho sao anikina tairo gawe ule na mishanga mimakini roho sao anikina tairo gawe ule na mishanga mimakini roho Ewa washirizi watukufu wa Radio Galer, salama na amani hujuhanyu na mbushirani mfumbili njema ya hairi na salama salimina na singa rengo shubashinu rimtamaniani wa mpango unu orazi do marhoni kaudo makanti haurishilia nana waloma magarini haurishilia no alo harmaze njia za internet wajau warishilia haizo mpango watu sawandisa na unga wendelea wata wasa 12:30 haizor kari kaula dhimur kerla hiki wa nyanyasi wa hesha masha milima ya mbajini kaongo na nsabuza hao za msaidio harumali pare kaudu mzwalitio mjini shahabati njema kwa nauka banu kwa leo izonde taarifa kaudu ya kari wasulia kaona nyasi wa milima mbajini kwa nauwahi wa kebanu kwa leo zabili domjuza ni wajauka hambu baraka ya association ya hambu baraka angwa fanyo journée ya kitamaduni yani usiku wa kitamaduni journée culturelle ikawe usiku ngo jojiri samedi yani demfomonti mwezi shenda ya Desembre 9 Desembre mwezi mnarahina mwa taiho saila ranzida bo sane hata minui shamasha hambu baraka angwa mparaoni haruma aina ya mzino wa kitamaduni na tiatire na majimbo ya shikomori ya nyimeni abongwengwa mparaoni mde mwaone lechezo boniswahilo na
rwa baba rwa dzadze ngwa jokabo nana majweni wana ngabo special enfant ikaongwa jorenga fumvu ranzida bosane honra bosafukare uskunuo ranzida bosanane hata honra bosa 12 de mizino ya kitamaduni ranzida bosa 10 sanda za masihu hata waswili bosa tsalo za masihu teatro ne majimbo ya shikomori mbali na mbali haizo association Hambu Baraka Ngwamparaoni haruma usiku wa kitamaduni wao ikaongwa jujumiza mfomonti mozishenda ya Desembre abongwe nari wa lindi ye hau wasaidia baindi namna usaidia emabavu nemijatu narendelea Deza shema anambia ni atukade nikatile ina mpenzi wangu I love you chérie ne me laisse pas dans la rue comme un poteau planté chérie je t'aime sans foi zini imenifikirisha siku moja oh la belle de l'océan Indien yaipara suku moto tatu zoni jili ya bweni mauritika tizijua I love you Mola je t'aime Mola nire mushema ni atoka muzuri mauride fauza Jalla Jalal Maapatwarika ya jimurisi wala muzuri Hakikanondesa leo kensine na ifikiri Wangu mwana hariri vani anitawa safiri Wamisipara ntinzi ama ukude ukashiri Na para habari sheri wangu kensipara ntapari Anitamia pashia bila unambia Anitamia pashia bila unambia Ya mapa yangu mengi kaona mutolea Kila naifikiri ufusa shundi na ilia Ya Rabbi Karima Mola wangu nitailia Malina kanayo isane angamia Takana hisabu mwana hariri humurumilia Zilivani liva musibada nilishia Zilivani liva musibada nilishia Nazike wasia jula tuwana umepia Ndolo za leo sirisumbua Shona kashituma shinidawa miononi Hamaesha matironi aishiwo unu duniani Waminisona haya wamitijiti andani Wala titopara maswa ya ondwangata zilindoni Sona afudhali nijilise nivakini
ewa marhaba balderishia fundi watu papalamuru abangwe ngardeli yao hautsafiti mbavi barnamaji psiko ngar moshelauni barnamaji inu atajo wasuli bo saa 11 kamili garjoni kwa nyasi wa hele taarifa habari warinike za jiri omasiwani na hunu duniani haizo ngarjo endelea haruma utafiti mbali na mbali baadhi haruma siasa wa mjano nyasi kaondo alo studio hususan nyasi wa hesuluhi kao wajipanga warinike habari zinji za usiku leo za husu masiwa ya Komori. Haizo ngaradiliane barnamaji sha mwanyasi alitawfiki ataha tamanie mrumshahe mbabia managa joka ali umrikao hanze mrumshahe nonono abanga ngam tamanie mbabi wa shule jimbo la papala muri ile shule out jilisa ni vakini bali ba kwa mwanzo haku oui, Houssen. Mais écoute, on va commencer un peu par des faits divers, Houssen. Parce qu'on sait très bien que il y a eu une jeune Comorien originaire de Mbéni qui est décédée à Nairobi, dans sa chambre d'hôtel. Voilà. Il partait dans un mariage de son oncle. Donc, il y a eu une correspondance. Tout le monde l'attendait. Et apparemment, ce jeune était décédé dans sa chambre d'hôtel. Donc, je voudrais porter le soutien à toute la famille. Le jeune a été enterré hier. C'était un jeune, était très jeune. Hein, il a été enterré en Béni. En Béni. Donc, on ne connaît pas les circonstances de sa mort au Seine. Mais ça donne aussi à se poser des questions, puisque il se retrouvait tout seul dans la chambre d'hôtel. Et apparemment, la police l'a découvert décédé. Bon, après, je ne sais pas la famille ce qu'ils vont faire, mais d'après les informations, il y a eu une autopsie. Mais bon, vous savez, les autopsies en Afrique, au Seine, c'est pas très très rassurant. Et puis, il y a un fait divers aussi qui s'est passé à Paris, au Seine. Celle-là aussi, il faut le dire aussi largement aussi, puisqu'il y a une jeune fille qui a apparu dans une salle de mariage lorsqu'il y a une cérémonie de mariage. Cette fille-là, elle a été prise en partie, puisque le marié, quand il est allé se marier avec une autre femme, c'est son ex-mari, lequel ils se sont séparés, mais malheureusement le mari n'a pas donné sa dot. Donc la femme, elle est allée se faire justice elle-même dans la salle pendant la cérémonie de mariage. Tout le monde l'a vu, il y a eu des heurts, tout ça et tout. La fille, même apparemment, la fille a été tapée et elle s'est défendue. Donc je pense quand même que c'est un petit sujet quand même au sein qu'il faudrait quand même, camarade Jojo et M. Marouf, d'essayer quand même de débattre sur ça, pour dire quand même qu'aujourd'hui les filles n'ont plus peur, hein, puisque la fille, elle est rentrée dans la salle en pleine cérémonie de mariage pour demander sa dot. Donc je pense quand même que ce fléau aujourd'hui, les filles, ils n'ont plus peur maintenant, puisqu'on sait très bien que dans les années 2000, on a vu la jeune fille Baya au Seine, je ne sais pas si tu te souviens, ce petit reportage de jeune fille Baya qui a traité sa ville ou son village parce qu'elle a voulu être mariée de force et qu'elle a dénoncé tout ça et que jusqu'à maintenant cette jeune fille aujourd'hui on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qu'elle devient. Donc je pense quand même qu'aujourd'hui les filles ils commencent à s'émanciper sur certains sujets justement par rapport à ce sujet qui vient d'arriver à Paris, puisque le mari il était prêt à se marier avec une jeune fille d'Mbéni, hein, et apparemment la fille elle essaie de se faire justice elle-même pour réclamer sa dot. Très bien. Madhelu wa zamba hizo yo ndogo kaonge muhimu mana fikiri hama mafundi kwa lazimu warinike za malezi au suze nongo zinu akaze nongo za mahari zine zondo lazirenge mvu shanga zisauna hii wakati winji ngawa jirau mabandano ya peu ebanu ye mahari inu keno joka ike baada ya mahindo nyindo ajikati mapesa maana mapesa nunga to mani na dhahabu inji ngazito mani kaula dhimu riwanishiwa nondo paske wanu timpaka mratoto wa 5 milioni au 4 milioni mbujolo la mrumshe muelewane maharike mahindo kadha timpaka de 4 milioni izo hauze 5 milioni ba ngazijana matata menji na madhara menji shaizo izo nungwe kaula dhimu mafundi warinke malezi harumaze nungo izo pisko ramandi zo zamba sazi zirenge daraja ikao yakabaha
mndu mshekatura wana umengo harma zero pisco haini mwanamme tsodia hafungiana noi hamtiao serikalini wafanyaze ngo zahe hanikwe shepande banda alikuwa shepande shetonga shimenyi hao hadanganyiho wengwe hata hamndwa jina haranti wala yamfanyie maisha hizo ngasijiri utena bandano hiyo jaita uziro harma ula wenshi wa wanadamu wakihatu donc hizo ndongo koladimu mafundi watu warinke wadhu harma zidongo hizo wariunshi ndondo mana ngari nadweshelia kabano duka urejei yariumba ngujuka uri tamani usiku abongwe mraja hunde kale bukula he kaltsina madwara menji mana kangilo na zenkade ngizo na madwara menji abombo juka harma uziro mesmel marufu si wandukao ngaranzor kan wanrashiwa ilina wararu nardo nardo shindare kingi yano nondo rijwe eba nuze marizinu karna dozi badili mbahindo rajina mana hambari nikemdu mshembaindu ike badala hema harishan timpaka katimiloro mesmer de namna hiyo hamade heli wa zamba angebidi ule swala lino mafundi watu lingo hii wa rengeze mikro wa indrie mahususi ndasi wanaume mndoya juu ukaya mnduye lula mndumshe kajamnika mahari humnduye nda ya lule mndumshe tena ya rengala sali yanzia mnike mahari na balaula mwadu kajamnika mahari ya bola shakafi zenrugu mndoya juu rendo azo mnduya koze mndoya tizirende mwananya huke mwanamsho hagwe kaja lula ni mwanamme kajanikwe mahari ula mwanamme haju hangu do yalule mrojina harengala sali yamnike mahari yabola shakafihi mimi ntina ustamili na nike mwanamsho wangu mahari ngende yalule hunrojina haukaya hambisi wa hele sharia la mguna mtume mahari ihadisilwa zijanibu zombidi wafikiana abonge bidi mndu yaste shati kanzane nje Zimbabwe holi swala Nigeria haukaya si watangazaji yabola shaka fi fe diveremanda ina madeli alitaufikia yamba ikaijiri hapo haini mkomorulumba panu yutaya jue ibanu emndo imda hu haukabanu ngasibanu ili haujuliza wa komor haini rongo zako ili joka zijiri harma entin de halio voilà abonge dotsoni sa yaukaya mwanamshewoi yujula hele jina la Thamrayus ikao omjini hao manza yambude imrume yandi hamlola yujulele jina la Sultan Muhammad Said ikawa jau wi mumjini manza yambude walolana mwanamme kajakana makartasi wazaya wana waili ija mwanamme haundu makartasi asbabu ndo wana waili wanu nana emrumshe weyatoa idhne ama huwa jawala wana rangu 2012 banda bwa jawala wana mwanamshe withamra hataha hamwelewano ula mrumahe ya mnike ila mahari yahe ula mrumahe ya haraya haizo izatabisha mwanamshawi ndrongo mbili basi ndrongo ya ndani dabakaya kahara umnike mahari ama hu kajaka ujua ekawa na wanu wafu haubungo nammo tibasi izaheze mwanamshawi sunda bakaya mwanamshawi ngena mjombahe hende halolo mwanamshawi mrumahe woi tibahibu ya mlola hende hamfanyia mashule mahu hamfanya zanoko za ladhimu haizo kejaka ubidi holiho mwanamshawi hende halolo mwanamshawi mwanamme hamfanya za ladhimu mwanamme bahe ya jalo le mwanamshawi ya mredeja tindu apongeza zanoko zinu zitsababisha mwanamshawi tuyashake mrumahe wengulolo hatsodaza haransenye esali haransenye lera hahime shahulashi halwa mabwana harusi waja watilwa zemwao mwanamshe halaha jivuriza hausalini wanruika undu wakausalini siraona video hanzi za Facebook washangaya eza jiri hindi kwa jaka ujua ewe mru hindi anafikiri la filmu no wakaufirika ya ula mrumishi wa Lameri holi ndizora kawishi ya hanzi za Facebook haukaya sali wakaurumia yo USAID wa Lameri abangwa fikiruka ya mbuse zila kondisioni kiwa kwa jazistehi haizo waono mzade bwa njo salini hadi sorawa hata wajuka uhisi uka uinde mtwala ka wahimrume wilolo zikanziro wanrejwa hi watawa wanruenji kwa jata wahimi wadiso discuite hata ngabo mwadazi mzima ya rema mwanamshe hampuaze nyila ukande hakazanyi leo dingoni she mwanamshe kajata katengo bidi bahe hauka hajada ye hakahe haumbu hareme ula mwadazi ya mrema zirizi jusi wangazanzo zibeshe mwanamshe mwanamshe hahimi ngujidafi baadhi ya hema kalma mwanamsho yamba ikauri yaishi hanzi ya Facebook kwamba ukaya mengoni mwa bwana harusi walobanu ngwajuao dawa ya hangu ne mruma hangu na mzambe banganyabo haizo zaragozi kanziro bosini mzamadi ukaya zifilmewa zioni hala tele ni mwanamsheho liho hakana haki kaja katengombidi mahususu nde mwandazi ya mrema mwanamshe haumbubahe hamreme amba katika ujandai haki hangu abange bosini zarago katsinyangu ngo katsinyangu sha mwandazi wafanya naye mtukado kana adhabu nyingi ndo safi mwandazi yo utia amani na usuluhisha na ueleshe ashati utia mvu mahaumri ataya wemru mana kujarengwa agent de sécurité razi agent de sécurité horema bozika zija harma legitime défense alo hakimanga ka jomba mwandazi umru kao
ndongo yaka ute mhono shauru amani na usalama na hoeleha na uzisenga manzao hindi ninga ranzo jau bale ujesha tinunga ka ndwa temvu ni mana kange la dimuze ngo zinkanga tfanywao wandwa tindizo usoni shawandikao ngwajukana subira inji kwanakana ne usiu haku paske ndongo za tengwe izo tinongo nyangu mwanamshwebo jojo hadai haki yahe mana wandwa zio na Facebook yabano mafundingo ambao ndongo hamade zini marhaba mwanama Hussein ni toto sawa shizi watu kufunza leo hapa tunabukana mwanama Hussein kaya saa 6 na dakika 28 do wakati za njam Tanzania iho pari ikawa wala hakika zione sta jinabi hodiho ingazija kwa jajuha hodiho mwana mshizi ndongo zinu wazijirandazi shawuroze juba hinamna ikaodo zakahweguha hoda honiho ani dukawa mtowe wajokansi waleta karima ikaodo apishiwa sha ezastahika kwa ubidi zenongo zida ingazija hodiho ikabala wazaranje ule ulatida honi shahuda la sali shaka zijambishi hasha mwanama Hussein sidi wazukana gasita takribani mwahaba nurangu mufti akbaru hakarenge hatwa ya uzazi mashudi zinu ngazendo zerenga uranga hatuzukalelo sambusa ngodono pepe harimo mji wa Marseille shaka mina banu mwanama Hussein akazone sukana banu la wamangari ndikawe mafundi litsinike mafundi ila wama zemhari sisi wandwa ume rende ya sisi wanyanganyi haukana si wanyanganyi ngo kati wafanya papie ni mwana mshebani mwana mshwao wajuha watrawa wende wafanye ndola na mwana mshemndo aji no ya tusagirisha mangozo mahari chabano pande mahari kana kamtswambeze mafundisho nikena lawama haukana mwana mamesmen maarufu kana yushukana tiale banu walfukana harmo msiri wa gishari ngabo wanawashi wajawa dai ukana wo wambizo hampauni wando ume wajawa trawa wendeza wende bale mpauni waje sha wenye mwanamshe wambaka ruturenge mpauni uka ila mpauni rakahamba rakautasha ifungo shamwe mafundi ndo mwambia renge mapesa rere chaka tutahida mpanuka mpauni shila ifungo shaida timari Jojo vanu ntsupa kola unimi shaiza kweli enamna ikaonde zendongo heli za ladhamu zikai vanu mrujo mbizi wa hamahari sha eka mrambizo hepaunila kabajavumbulwa mahari yabo epaunila yokifia imahari sheka mruhambizo hepauni warudi wavumbulwa mahari yabo la shakafihi imahariyo yitolwa sheka mruhambizi wa hapauni kabajadhulkulwa mahari intendo la kufanywa yabo la shakafihi mwanamshika na ujauda imahari na ihambizo hapauni sababu yamefundiwa wakati ule ambao wanama wamesema maarufu yamefundiwa zia kwa tumbiza mtu kempauni ukange watina mushiki voilà yabo c'est bien ukanuna vumbue daiki yabo bahando warinda ndo mafundi dika yemananga lita mushiki mashallah ukana rinu kwa pauni zingiri zibizo yabo bahando warinda ndo mafundi fikira njemali simpolizo gasini zota lelo wengi mwanama Hussein kwa japra umjiwa pale kwa janenge kwa manao harumaze nugo zabira za mwana mshewoi mwana mshaka udai haki yake yatobana nikoze papier monti shamba na nikoe mahali yangu hadai haki yahe ikaubidi ikawa mji wa pari woma dhamana wahime bale saila wambekali tunjia mweshulinu mpake mahali mwana mcho itolwa kabla bila dhamana wakibidana nti kabla bila dhamana wakistadabu sasa ngozi pia zibidi matata shanfre kana ikada hunu mjini kazato kiri sha ndwamalizo zibiro kana harake ntirile mbudende zae mwana mshaka na haki mwana mshaka karema mwana mneka uzamba mwana Hussein zengozi bili na hii banenge ngolo jo labansi kobidi ya hajali labwa marhaba binti Ali Hussein, moi je crois que Jojo il a totalement raison puisque il vient de le dire que les personnes âgées qui étaient là, notamment les mouftis, les imams qui étaient censés célébrer ce mariage, Hussein, il fallait stopper tout ça, dire voilà, on ne peut pas s'engager dans un autre processus en sachant quand même que vous devez quand même quelque chose. Après, il faut quand même que certains hommes comprennent, parce qu'il n'y a pas que ça, Hussein, parce qu'il y a d'autres problèmes quand même qui sont plus larges. Certains hommes quittent leurs femmes en croyant qu'ils sont toujours mariés avec eux, alors que ça fait 3 mois, 6 mois, 9 mois, et ils ne les voient pas. Alors que, selon la loi islamique, Hussein, tu es responsable de ta femme, Hussein. Tu es responsable de ta femme. Tu dois la nourrir, tu dois l'habiller, tu dois tout faire, Hussein. Et même c'est marqué aussi, Hussein, dans la religion catholique, Hussein. Il n'y a pas que dans la religion islamique.
vous jurez devant le curé, ou vous jurez devant les personnes religieuses, en disant quand même que à la vie et à la mort au sein. Donc si aujourd'hui votre femme ne travaille pas, si aujourd'hui votre femme n'a pas le moyen de subvenir à ses besoins, vous êtes responsable. Or qu'aujourd'hui, certains hommes croient quand même que en se mariant, c'est un jeu. Non, se marier, ce n'est pas un jeu, Hussein. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes marié, vous devez être responsable de votre femme. Qui travaille ou qui ne travaille pas, votre femme doit manger tous les jours, il doit s'habiller tous les jours. Comme il vient de le dire Jojo, c'est que ces personnes âgées-là, et en même temps, tu le sais très bien quand même que dans notre radio, on ne peut pas dire quand même que certains imams sont fans de cette radio pour écouter ce qu'on dit, hein, parce que quand même c'est un problème quand même qui est très grave. Une jeune fille qui apparaît dans une salle de mariage pour réclamer son dû et que personne n'a bougé, et en même temps vous avez des hommes aussi qui lèvent la main sur une femme. Donc moi j'appelle à tous les hommes qui nous écoutent que se marier c'est pas un jeu, c'est pas une rigolade. Vous devez être responsable de votre femme, et si ça ne marche pas, il faut la quitter légalement, tout en remboursant ce que vous devez au Sen. Donc, je pense quand même que ce problème-là, au Sen, là, on en parle un peu aujourd'hui parce que ce problème-là est arrivé. Mais si vous fouillez bien, au Sen, il y a des tas de problèmes comme ça qui existent tous les jours au Sen. Hein? Mais celle-là, elle ne s'est pas laissée faire, comme il a dit M. Marou. C'est pas laissé faire. Hein? Donc, moi, j'appelle à toutes les femmes qui nous écoutent de ne pas se laisser faire parce que ce genre de problème existe, Hussein. Certains hommes se marient et ils partent pendant des années, ils disparaissent dans la circulation, tout en devant cette dot. Ils partent comme des voleurs. D'ailleurs, dans la religion, ils disent quand même que si vous ne payez pas cette dot, Hussein, je ne sais pas si c'est moi qui le dis, même si vous êtes mort, vous le devez cette dette. Donc, et s'il y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent très bien ce sujet au sein, puisque bon, nous on n'est pas des mouftis, on n'est pas des imams, mais s'il y a des gens qui nous écoutent par rapport à ce sujet, eh bien, il faut qu'ils appellent ici à la radio pour nous expliquer un peu plus clairement par rapport à ce sujet. Naam, marhaba meji mwana Hussein nile tengo jitu kufumlu yabo. Mimi tkanzana ngefungwa mwezi ambao yavo maana izokoli mwanamume katina haki izo yafanya. Shanariti rengeinu haki ya hema na mshe tenari imenye. Maana izo nanzono nese yavo ilize nongozi kembenufu. Vanu kangabo itendwa shi shafanyiha mrukaji dhulumwe haki yae. Anima mwanzo nonese ka izo mwana mshe yafanya navo ngena hakaka ulazimu yani kwa pesa yahe zinogo yafanya kazi yake njema hasibabu hindi hasibabu kaya wakaufanya mariage ani dola yakaufanya harumasali ngasi harumanti ilo sharia mwanamshe ngena haki kahadhulumiwa hakaulazimu ya vile harumanzia mbili yenzi ya handani maana wana yawaza neni mrume mu hakaulazimu yaangalie ngabo mashitaki hunu Faransa maana ngabo passion alimentaire hakaulazimu yavira mwamanziwa mashitaki wakaulazimu watoe hukma do wandu walone ya ilmu ni makamu wahansi wa ni sharia shahunu wajueke mdu mshenge na haki au mdu mingi na haki bidela kaulazimu amele kalima la ndani ile kalima la vili ikaulazimu ukayabukasi wa Komori sima Islamu ngasina mazi wajini hunu wajua Uislamu hili wakanti nasinga sharmanti boko kwa tu renga funvu harmasharia cha Kiislamu shaido mkinishe wabire mwishiliano baina wajini ni mrume ni mrumshi hakaulazimu ya waone mrumshe ende yaone wamana wajini watina ukawandu wazijua mana uo rekaye mwema umbebe wa nahe cheheli ke mwanamshe uo mzazi wa nahe waonane wafundi na mufti mathalani wamresha ili watowe rabsha iliyo kange na namna sejua na ya wasaidi shaila ujuha yende harmasali yende yafanye zila ntona kazila zingizo njema ekanga mwanamshe unishilio bana zinongo zinu mundu na tifanyishe itendo shino mwanamshe yafanya yende harmasali nende harmamashitaki hauya ziviri harmanzia asiri ili wala weshawiri mana yabo yende yabo haundu hindi yabo yende yabo wandu wa mwono wala televizio nswamini kwa nahe ngona mahakumena minane maudu
wanayaza wao waone television yokongwa jujibiwa eza unda mdadzahi hawiza unda mbebai halafu hizo ikablazimu abo rirongo radio iho rione sokaya beishe mwanamshenge na haki jaba katina haki mwanamshenge na haki sisi tondo yafanya katina haki kaja kablazimu yafanye zinongo zila hakaulazimu yazibira haramwe mafunvu mailiyala ili maudu ekanga mzima ya hulwa ni rongo yatifanyize tabia hizo maana hizo tabia njema wende armatengwe wende utie rabsha na abonga una haki balangu menu haki maana ranzo wanawaza ya wewe wanawaza ya video hiyo mayona basinga mumlavioni bana 18 wana wao kwa na ujibiwa ni zahunda mdeza hao wala kwa na ujibiwa ni zahunda mbebe hao na bwejuka utambi hatindami wala tinda shado wana wao demana ukaye kamnu kufanya rongo mruna jua kando la mrume na mrumshe inuke jahusu mrume na mrumshe ba yusu no wana ani utirenge ila tambu wafanyiwa wende huirenge huyani haharmatengwe na bonge juka utambishwa nao rekada we mrume unishilio rekada we mrumshe unishilio anikeja kaulazimu mrumshe yateze shere mrumahi harmatengwe keja kaulazimu ba mrume yateze shere mrumshe wa harmatengwe bana yonge juti arabsha harmu wana wazai yude mana na kaulazimu hizo na mbao yabo tujua bakanga mboe hake mrumshe izo yafanyiwa mrumshe afanywa nayi sheshe itendo yafanya atijota huwa na sho hatu warisi yao kaizi za mhunda ziwa hundu watifanyize tabia hizo wendaru masali manazo tinje heli mimi nifikirio marhaba katiwe wa gamjoni swamisha mwono kaji marhaba mimi rele wafundi watu fahari haizo wanrwaji semi hono kwa ladmuke rinika Muhammad Maswabu na Liomrongo ngarito parantezi wanu rinikwa na nyasi wa rinike tarfabari adoreje madainu mana wambishia nongo banzilo muhimu za ambishia hizo aliwa hamba na hizo shoja hamba shangar jo zirejei bade tarfabari hisa ngarjeri njia mumtantawo wa hesiasa nari nikwa na nyasi wa rinike za jiri omasiwa niranzi Washilizi watukufu wa Radio Galera, assalamu alaikum. Garjwani sa etan fabari hatu hemada ihusu yespor homjulizani ya ukaya informanti ijao harma omkabala wa Paris harma mjiwamba wo Saint-Louis la Forêt yekipu ya Komoro ya humpira wa mdungu wajuka upanagaba naona yekipu ya Bushini nsabozinu gazinjia harma zinsaboza kiwanzani zijoka huendelea na utarishiwa harma Coupe d'Afrique de Nations ya 2019 ikawe Komoro ngwajitanrishao o mwezi wa Mars harma enti ya Komor waje walahiki enti ya Cameroon. Haizo omjiunu ngaujundao harma takriba kilometri 20 na mji wa Paris harma omkabala wa 95. Haizo leo tindo handani ye kipu ya mpira wa mdu ya Komor wahundra nao harma tsabu hamada zinu na wahundra na wakati winji ama huma kati menji Bushini itushinda Komor homnikani wa mfano ya ukaya mwezi 10 na mfukare ya mwezi wa November mahaziwi zili na mfukare harma eshuanza shampira sha mitamihuli harma zifazi retour za Coupe d'Afrique de Nations Bushini washindi Komor hama goli maneko hata amahu zinu zija raha Amir Abdunan wana jana wa Komor watsabu wa hunu Faransa nana harma liberale Europa wija kingi ya haurejilana ili haurenga ekipu ya Komor dotomizani ya ukaya ngasina takriba maha ya wazabanu mpira wa mdu wa Komor kauti hama mpira wa mdu rakani wo emaha rada na uhuja dotomushelezani ya ukaya ye Komor rika takriba wajana na mangoshinda harma klasma FIFA haizo banuzambao ye Komor garjunrao wajana na 20 na mfukare na klasma FIFA inu itola omwezi wa November itola omwezi wa Oktober lononu na zinzi jaheze jitihadi jome zifanyoni Amir Abdu entraîneur wa mpira wa mdu wa Komor abange haini mzima harmasi ujuka ngujiunro harma omkabala wa Paris ngebidiu ekazi nafasi za hizi mruhusu ya waswili harma omji wa Saint-Louis la Forêt harma omkabala wa 95 mfumbili jao informanti jao samahani bosa shinda za jio ili hawenda yaone ye Komor wajuka ushinda enti ya Bushini hohanza herobela lamina Garjonji harma zihabari zatu mahususi de zajiri harma omji wa Marseille homjilizani ya ukanga wa mnaijena wambao Ali Beljuher ikawi informaticien ujufanyo hazi harma omji wa Marseille ya kanata ulona takriba umri wa mahamengo mine na mine haindila na hukumlwa mahami nane ya prizo ya Shivani harma mahakama Marseille za zinda bakaya haparisiwa na uizi wa trafiki ya mapesa ya fobie ikao ya hansi wa takriba ya 50 mapesa ikaunde ya kawu ya trafiki na huli hondo wakati ya kahukumlwa
leo wafanyi wa junduo harma le jumbala hil jundao yo 14e arrondissement harma omjo Marseille na bahundriha 900,000 € harma le dahulahe ikawe mapesanu ya fobie ya bie za 50 €. Gari leo ni tanfa habari ya hatu hamjuzani ya ukaya upedofili kautuzi ya harma enti ya Komoro shanga ndao na uhea daraja na vanu zamba uriparsa habari ya ukaya rumduhazi wa maha minji kabisa harete wa harma omji wa uziwani harma embajini ya nguengwe habo ya kaya haviole na mwanamtiti wa maha 11 na iha miti emwanawi hasualiwa dobahanu ya kauvumbua emruwe ya ukandi ya mreda shito dashinu nuwakazi wa omji wa uziwani wakanti watundo ujibu wa hundu gendarmerie ibali ya magari ijitekeleza mjini hunu warete bwana woi habo yakahavumbulane mnajana woi Garjunji ambabi harma omsuba ulona omji wa Nsujini haukaya ngabo mzadahatu mjini Nsujini ya farki dunia ya mwezi 25 ya mwezi wa Oktobru na de masihu ikande mfumtano rakaniyo harma omraya wa Madinati Ntije na omfarki dunia wae usababisha aina ya ajali ya gari mrehemloa Mariama Atmani Hamidu hazina la mama Jatuka ya rengwa holiyo ya ajalinu ijiri habio harma l'hopital El Maruf ama wabatimbi hafarki dunia haumri wa mahamengo mitanu na mine. Garju mjizani hamade heli alitawfiki ya stekeleza bani ya ukanga pa mwananyasi ya kawienshi hunu Faransa ya zalo harma omji wa mbeni ya mahame harenge enrege ya Kenya Airways hakautaha ya waswili harma enti ya Komoro yende harma mashuhuli ya he zefami za he hawaswili harma omji wa Nairobi iyo Kenya ya vio ya kaubidi ya idunge kajaiwahi haizo walazi wa harma loteli hata entwabili wakaenda wadunge avionyurajina ama huwa wananya ikaundu wakanayo nae unde tanabahi kwa jaona emwana nyao haizo wajuliza eloteli wandiha wakaya eshamruhobulwa ihundiha wakaya emwana nyasi wai hafarkini dunia polisi paro nana ematabibu ihundiha wakaya hafarkini dunia hakriza kardiaka mguna mrehemu ya mlazibu wa jema hohanza hirobana lamina Hamade dira mwambiani 2000 rakani ya ukaya oushi kutunuha baina ya Ahmed Abdallah Sambi na Colonel Azali Asumani. Nomfumo nunga buzanyu minizalaya. Haukaya Colonel Azali Asumani raisi wa jamhuri asualiwa ne sheika oshahima depite shitunda uhusu upande wa heze mali kaundi zangameza heze nationalite. Haizo wakati mahadisi ya Colonel Azali Kazakifu hajuliza ukaya. Mimi tisualiwa miraisi wa jamhuri ya bunga bidiu haini mrikao hausuwa nilo sualalinu ya kubali ya sualiwa. Haini mzima harumasi ya ishema kalma ya Azali Asumani beishe kajavumbwa muwahida ula Ahmed Abdallah Sambi shasi wanjume ri amini ya ukabala hakanza vumbwe Sambi holiho ngabo dhungu runguzila ya umunzi ya ukaya Sambi haveshwa konvokasyo ende asualiwa shaka jajibu vahe muwahida ula mzamani Ahmed Abdallah Sambi hafanya video haiti harmanzia za internet hajibu shaka javumbwa Colonel Azali Asumani haunisa ukaya ngetayari ya sualiwa nema depite yanu na ekatutaha ya sualiwa igoboni Ngwanze masuala yanu haini suala ya joka uzisiwa ya uzisiwalo hanzi ya za public mausundo harmali jimbala mawakala wake wanru yabo. Sababisha zinu ngwanzo zanongo ya joka uzamba wake ushahidi isiyo jahamba ukaya hamba zindu jina zinde ya stekeleza muwahida ula mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi. Serikali ya Komoro wahana kabisa uhusu eanzmana na makalma ya rongolwa ne universite ya Komoro ya woni saukaya ari ya serikali kaitusaidia jadidi eze mapesa za uruhusu ya universite ya Komoro yende namna ikaudi ya ladhimu. Rongozino ya serikali ya Colonel Azali Asumani wazihana huwa wastwa wa bwana Saida Ali Said Shehan waziri wa hemalini akiba hajuliza ukaya ye universite nga mwamba undabo ya serikali ya Azali Asumani ngaritoa umsanda wa hatu haini mwizi bazana ukomu ngaritoa 73 millions de francs komore haini mwizi na sirizito wa umwizi wa Juliet Irakanuo ye universite kaijakana nchida za ukomplete ema pesa ya bakibanu rirudiri ya saidia ya timizi 102 millions de francs komorien na wajau waziri wa hemalini akiba hajuliza ukaya umwizi wa utu wa 8 septembre serikali ya Colonel Azali Asumani wasaidia universite ya Komoro 115 millions de francs comoriens na wajau ngabo upande husu ema pesa ya hema fundi wasomisa wa universite ila ladhimu ya trilo harmaze caisse de retraite ikawa mapesa anu ya kana uziru ya utilwa na vanu zamba serikali ya Colonel Azali Asumani wajangaje ili hautoa 268 millions de francs comoriens za hema professeur wasomisa wa universite wenda la retraite ili hauzibe harma caisse de retraite na hini mwizi serikali ngwatoa 28 millions de francs comoriens hauzibe harma caisse de retraite zanogozinu stekeleziwa ni bwana Saida Ali Said Shehan waziri wa hemalini ya akiba wa henti ya Komoro na wajau vanu zamba oushi kotunuha baina ya hema fundi ma contractuel ya hele sio langazija nane
gouverneur wa hele swala ngazija bwana Hassan Hamadi na zinuzija asbabu ya ukaya rangudo wakati mafundi wanu wanjia likolinga sina takriba mizi ya waza mishahara yao ngaijao hauziro hawa yakangwa una takriba mizi 6 kwa jaliwa na harma ezi ya mwibarakata swalihi mafundi wandi hawa rekruto ya daraja ile swala ngazija waka mafundi majana 896 ikawakana mahamili kwa jaliwa hatariali Hassan Hamadi arenga zdomana hara ukubali mahamili ya tuliwa mafundi yanu shaharenge miezi 6 iliyo yaendambio ya utsaha ya jailive mafundi yanu na nawaja ubanuzamba holiho rentrenga enda unaufanyishiha aina ya mafundi majana shenda ande yapuza harmali swala ngazija ikaw takriba wanazioni zihui zili kwa tina mafundi ya wasomisa harma swala ngazija na nawajau banuzamba oushiko tsunuha harma universite ya Comore haukayanga batumula ukaya msaada wa 50 millions de francs comoriens usaidi wa universite harma omva wahe universite ya Imam Shafion amma huze 50 millions de francs comoriens zinu katsujula ihoza kaza usohenda ndogo zinu sababisha commission ya hema depute uhusu za barzo bonze ikaundi atendelwa ni bwana Ali Muhaji wajitekeleza harma universite ya Comore ili hausuali ya raisi wahe universite ya Comore na wamsuali kadonraru shata mpaka dabasainu kabati ushahidi usoka uyonti pia uonisi wao homba bahanu ze 50 millions de francs comoriens za saidiwa ya universite ya Comore upande wahe universite Imam Shafiu iho za kaza usohenda mwana kamara jojo garanda undahune za barzo bonze marhaba malama mismeli marufu sashana ni harume mabavu ya dunia wakati nungarinja hunu Indonesia wakana hunu Indonesia bongwa hivenza zijiri haujiro kabisa haukana yuzini ya ufanya fedha artifisi wakati unu yuzini bongwa hivenza wahahuna wakafabina inji ya mdo kabatu jua sababu ya homdo unu ikawo oyanisa ama yuzini inu wahahuna kijabakisha hata tibahi kuliho inja mdo tena shaibalia wandu mengomine na mfukare wende bamba la maiti bongwa hivenza nana wasaika wo warende hamalima msimpaka dabasaliza mbao wajaunga rende ho Marekani ngarumbukana ngasi na mahamengo mitanu na mine rangu Kennedy hafu mwa hivenza idewa inu ikaichulwa poshoni yewa sharanguye mzee haja mwa hivenza hala yanzi kawe yaho wayajuzi hambazi habazina zila yenze dingo hiyo wandu pia wazijue haukana zikaigoboni ngwa mungu bidie dunia pia wazijue ngasi na mahamengo mitanu na mine rangu raisi Kennedy haulawa mwa hivenza zisazi chula baoni habari za udunga mifumo ijao mwa hivenza wajauye raisi wahe daula ya Faransa wana Macron hawasili haruma Guyana wasili Guyana bongo ibenza baike kwa kafijo kabisa imanifu ya kaya renge mpaka ya fungushana mboda yende bamba bongo ibenza sha kajaka na haja hanjia Guyana hanjia za usalama tiba hibo ya njia bongo ibenza amani usukwaja na iparania hukana hafanya chumbili ho Guyana bongo ibenza ili ataho usalama wane amani ya hona damu kaongwa isho hunu Guyana ikaongwa mjukana wakati ya hizi kampani ya hizi voti mwonuka bamba la manifu bongo ibenza ikawo dikauta damu bonti kala fanyishia shabwe mzee hafanyi msafara wa mwando wahe juzi mchelwa jana bongo ibenza zenongo zilekelea haukana izo ya wambia ziwelea bongo ibenza gazonja njiani ze madikawo hazitoa ili uju wasaidia ili halingwa mbobude gojuro sha engo roho no hani saya wanadamu ngwa njiao walaruma zentsimbali na mbali bongo ibenza ngarinjao iho Kenya bongo ibenza kamdukana ze voti ngazindo na utamba hindu poshoni haukana ngazibali yao maitizi nji au katika bongo ibenza ze voti zinu mjokana zikazi vili mudiri jimla watu akamonesa usoni fwa hizo voti zinu kao zibiri zihiba zifanya maguzi karudi zirejeziwa tena chabo za rejeziwa kwa jana mabora mwana mse Hussein mzee Madembe sikujoleza mbali zaidi juma zivoti zinu kangwa zitauda bongo ibenza ndo wararu wakati nunga bongo wende baba la maiti mse mzee Madembe oui amadeli wasitekeleza ngajoka shikao shahende sa zivoti ya commission electorale ngo harma zero au suzana ngo zino puisque ama cour constitutionnelle wa bande mashtaka yafanyiwa wa hamba ondisa kangana mze voti zino zirejeziwa awongezi kaurejezwa juzi ya hoa sha wanrenji watsaha bana hamade wanru janibu alo kinyumenezi o atendola ni Odinga mzo watu radhi Odinga watsaha kaze voti zino zihairishiwa puisque namna ya hawa yakaya ti hawa ya kaze voti zino zifanyiwa sha walonezi waonisaka wongo tayari ya ufanyaze voti baki ya mararu ya kola dumka ze voti zino zihairishiwa zifanywa usikwa jana mfomonti
wa ima zinongozi nkajua fanyishia pisku mabakianu waka msajaja wa peu wa utua roho nana ngajoka Nairobi ngiho quartier za peu show zinji kaonga hizo ngazishangiria au mzee Odinga waonisaka zevotika jabira hili aladhimu hata watia damu wandu wandu wa ulawa haizo wataka zevotizinu zitendele enamna hazo shaye serikali wataka na zendele ba wao muhimu hao ngwanzo votiwa ili wajwa udunga ila namna wakauruma wakontinue uruma wajao shaye mzee wa opposition Odinga onisaka yeye aparo wandu wahe ka na riboikote zevotizinu zitekeleze rendera voti abonge zitau zero nonondo hawa siasa ngio nziro haruma enti ya Kenya. Marhaba mudiri jimla watu sini mzamadi wali honesa zibira wa Nairobi bomgwa hibenza ukana kazi tuvira hawa ngo ukana imikabala wensi pia ivalwa ngarenda wiho Thailand ngasina takribani ngaranura waze mwa ukado mwezi wa Oktoba kao do raisi woi bomi uboli kao ya farkine dunia mfaume wende akamfaume farkine dunia hamahame ngo minane bomgwa hibenza yabo mwezi wa Oktoba unungu timizima yabongo endao na uprepare hafla ku kabisa bomgwa hibenza ya ujovisa maitinu auka wanuoze maitizao wobisa obonge hodi watimizima bomgwa hibenza ngwa prepare o feti nku idofanyika hiyo Thailand kao wandu wa Thailand ngwa ujuma uyandalia idie maitinu ijende yatilwa mndo bomgwa hibenza ikao inde kihao wobisa onye mfome hamandoi indu feti kao yo uduma tamfumo haunsi undalweda ntsune idu prepare fetinu ili yaje yabisiwa yabweze nkuni bomgwa hibenza kizojuma upreparewa ili yaje yatilwa mndo bomgwa hibenza ngarenda yiho Somali ngamjokana ngazibirawo haujirokana haruma mfumo babiri atantambiri bomgwa hibenza zatantazini bomgwa hibenza zitamba iruposhoni hakawandu majena mararu na ngo mitsani bomgwa hibenza wende na waswidi ya dunia ya ntini wani wende na utolaro bomgwa hibenza na wanadamu wenjikawo yemiduye hawo yungulwa jua midwa mbidi yemihono ngiro mbidi bomgwa hibenza zinde zibirawo Somali ikawo miezi unajailie zembana zibiro haruma ya dunia miezi mbwa jishashiza uka kasubira haushashi mwanama mesmen marufu marhaba menji mwana makamar jojo habasainu garjon jiambabi harma e polemiki yanji ya haukaya enti ya Maroc wasaidi ya enti ya Komor aina ya bursu jana na mengo mitanu haizo ze bursu zinu e serikali wa hanti komision ikawe komision inu de hanti wa itunde ze bursu zinu ili zipartage e masiwa ya Komor haini siwa wahunde ze bursu ikaunde za oladhimu haizo e komision ya hanti wa wakaya e directeur wa he enseignement supérieur wakaya e secrétaire général wa he ministère des affaires étrangères wakaya yeuzirumu harma ya Colonel Azali Assoumani na de secrétaire général wa gouvernement ikao haini baba hanu nguchonjia na winde mwana mshwa Colonel Azali Assoumani haizo wakaya waziri wa humsomo ikao hazalo harma lesulanzwan haizo sheika ushinu ikao bidishio nane shitwali namna ladhimu wanyise bursu zinu shawahimi hata waziri wa humsomo ikao hazalo harma lesulanzwani hafanya msafara hende harma enti ya Kazakhstan haizo madhamana wanu wararu ikao wazalo harma lesualangazija ranguhola ye directeur wa he enseignement supérieur wa le secrétaire général wa he ministère des affaires étrangères nana et secrétaire général wa he gouvernement wa onana wa nyisa ze bursizinu watina ukaya ya ladhimu ya raisi omonanunu de waziri wa ulezi wa taifa ya lo harma msafara enda harma msafara harma lesiwa lanzwani harma enti ya Kazakhstan zergozinu wakati zajiri e commissaire ya dhaminishwa omsomo hadaraja lesiwa lanzwani hafanya mona harma le gazeti la alwatwani hareme kabisa zergozinu ya ukaya kajabira heli ya ladhimu batangabo ukomo ya ukaya ari wanawanzuani wenji ikauze dossier zinu zinziha zirengwa ne wizara ya ulezi wa taifa zirejetewa kwa janiki wa zedublo zinu ili haujo hundana nizo haendelea wasome emisomo ya juu ya hao harma enti ya Maroc na zinu habari za udunga emakati ya jao madeli wazitekeleza namna wazitekeleza namna hiyo mananga joka wandu wa wafumba wao wandu wadzima pia yofami parce que le secrétaire général wa he serikali le secrétaire général wa he ministère wa he Mirex des affaires étrangères le directeur wa enseignement supérieur o wara ro msuje anga mjoka ze bursuizo zoka jakanda malaho jikatside hambu na onomjiwa msuje donc abo de commissaire wa he de swalanzwani hakana haki pisko yede namna hadazi ufanyiwa au harma enti hato mrajezo fundu watu zirari na mwadima soba kuhamba do hadazi ufanyiwa au harma
wa serikali haizo walindie dhamana mhu ya koladhimu ya zijere ze bursu de ministre wa homsomo inba za bursu rabawa zinti za serikali ya Komori jeke yabo serikali ngwarengao waniko wanzao shenumba za bursu rabawa ninti ya Maroko hauri sikinia habongwe wao wakana mihono mile warenge ba ngwanzo nikeo wandundao ikao dwa homjini hawahele bavu ili wadhulumu wanahe masiwa watiundane neza ladhimu shabo izo tinongo kauza kauswarifilwa hadaraja hele swala ngazija kengazija kawamia ile swala nzwani wawamia ile swala mwali shabo wawandu wa kifami wakaufanya uhadazi huo ili haudhulumu wanahe masiwa. Marhaba menji Hussein Mzamadi hamwiso kabisa ndutunji ambabi harma onkado husu le pare la lami la hom la nguarma umkabala wa haya wasuli mitameuli ya ukabanuru zamba wa serikali ya Colonel Azali Asumani wa hisa wa kaza lebe la sala hele pare linu hadhiri mwatengo jinji la renga fungu harma mahafala yanu mahususu ndemera wa mkabala wa mbwanku wa mbude harenga umrongo haubishila marhaba Colonel Azali Asumani nana serikali ya holiho ngwa una mungu joka uona zitabu zanzi ya zilo harma umkabala wa mbude na mitameuli zikaze kifu Tumjizani ya ukaya le pare la melinu ngalisaidi wao na utilwa nenti ya Arabi Saudite ika warenge shirika la Shinwa ika undu wafanyao ze hazizin. Na munasaba ya hima hafala yanu ya ambasadeur wa henti ya Arabi Saudite harma henti ya Komor bwana Ahmed Ben Mohamed El Hajiri harenga umrongo hajuliza ukaya leo tino handani Arabi Saudite wasaidi yao Komor nzi ya hamada zinu na harenga mfano ya ukaya harma mahashino mwenye nashindana mgominane wasuli mahashino mwenye nashindana mgominane na sita ye Arabi Saudite isaidi ya pare ya hemba jini ya nguengwe yangu hapanda wasuli nyuma milima na unudu wakati wa Rua Khaled hizoe makatianu Rua Salman bin Abdulaziz wa henti ya Arabi Saudite harangimi hadi ya usaidia kabisa henti ya Komoro husu zenzia na wajau omkabala nzize nongozo zifanyishi baax zo kweli ngabiho misada minji shaze nongoza dhumani wa misada hiyo kasuoni hata mbalama ngajalize lebela sali la tikebela sala upepo la ukalangali hada wandu Marhaba menji dotolujiza uka ari zehazizi joka ufanywa zingu joka na takriba mizi 14 na wajau ye vice president wa he lebundo bwana Mustadran hadhaminisha ye baraza la mawakala le katiba la ladhimu walite mhono husu le pare langu wa moroni waswidi fumbuni ili lijeli tilwanzia na wajau banuzamba zehaza hele pare la washili na nadimani landisa ne lami andisotilwa na owanruika ondo wa jihunda wa harmale bavulinu ngwajibi wa kabisa na zehara mazjoka milo harmale pare la mitsamehuli linu ngilo takriba 10 milliards de francs comoriens ni longi lo takriba 21 km nana wajau ngabo aina ya bursu za tola nenti ya Arabi Saudite ikaongizo takriba bursu 14 joka unikiwa ma médecin ikaongwa joka henda wa some harma enti ya Tanzania na zihara mazaheze bursu zinu ngizo takriba 240 millions de francs comoriens na onas jana 14 ma médecin wa joka henda waendele misomo ya hao harmaye universite ya Muhumbili ya iho Dar es Salaam ngwa jovisa takriba mahamine ili wakitayari vanu henda 2020 eka lizo l'hôpital El Marufu ikamilishiha ije hundane na matabibu wanyu mini wajuhundana na msomo ujuka jadid na de matabibu wanu hamwiso ngarjo njambabi harma onkade husu ye sport haukaya ripari sa zinatija za lawana lejio la leo harma lesi walangazija husu ompira wa mdu husu journée ya 21 ya championnat cha Komoro cha ompira wa mdu hadaraja ekipi za première division na Evolcan Club ya Moroni washinde Konor ya Mitsameuli ya magoli mailiko hata ye Union Sportive ya Zinmaju washinde Apache ya Mitsameuli ya magoli mane kwa zima ye Etoile du Sud ya Fumbuni washindi ye FC Hantinzi ya magoli mararukwa maili Elan Club ya Mituje washindi ye Enfant de Komoro ya Mvuvuni ya goli zima kwa hata ye Jasem ya Mituje washindi ye ACGI ya Ivembeni ya magoli mararukwa zima ama huo ulemengu wa sport bo Hussein Mzamadi ngwa una usikitifu endamno hawa kaya zekipu mbili za humji kaundu walola na de zekipu za Mitsameuli ikao zinu kipu nkuu zinu kipu nyihodari vanu zambao ngwa woilili juu ngwa juka usiha deuxième division hawa kaya journée 21 ini jairelwa na zenukta kaundu waloni zo ngona bahatimbi ya usiha deuxième division ngo sikiti ya Hussein Mzamadi sikiti hao shangarnda uzembio ilize kipu izo zitisihe kurasani akanga mjoka hiyo tsinongo nyangu sha usikitifu lo wa peu harma omjwa Mitsameuli des ausu academy wa baemi wangu pisku ya academy ka usaidia ushababi hawa encadrer na wa former haenda likoli ya academy nus etoma isaibaemi wangu hizo hawinji haze mali wakaze mali kaziti za udungi hazi za hoana zijana wanu abongwe ndenamna ya hensi hatu
otoni kwa rongo wazijere wakakwa shindi wazijere pisko mahamilia handani de FIFA ndo kaujere abongo bandai ni kwe madhamana wa federation wajere kwa jashinda wazijere helia ladhimu tiyo isa ibayemi wangu baishe mwanamshu watumari hata Abdul Shakur hauni sakaya ngondombi wardi waibue shake jajoba la kangwa joka ordambi wardi waibue kwa jajoi baya abongo do sukitifu handani kainu ka permit wa tutua hundani na msomo jadidi wa hespori no mpira wadiwa endelikoli zinu sazi zifu zabili dezahusu zekipu za hevili kao ngizo harma uvili liju haizo yonge nisao kange ladhimu zekipu zisaidiwa haku mananga mjoka federation kwa tusaidia tezila zekipu za basauha shaba ishize malizi njia andu kwa tujua namna gestion ifanyi wao pisko ze stadika tusaidiwa zekipunga niko ambaza triko kao za baliwa hunu za beha ama federation shaka tsuka zinji ngabo osie mapesa ka haini joueur ngaladimwe kwamba hindu ekange harma kipu bala eka wasawari mriao ndena sabuni wasulida honi mriao ya nikefa mimba hindu apie wali mana yu hazi urampira garujua namna mpira ulio hunu duniani abongwe ka jokiri ka nsi hatu ngio hayo che kakeji kana zinchida za usaidie mashababi wa mpira na no watao wa ka mpira ila hazi wa hunde faida hao abongwe usikitifu enda mno za husu ombalo wa akademi. Marhaba menji Hussein Mzamadi baishe mji wa Mitamehuli ngona usikitifu huswe Konor nane Apashi ama huo mji wa Himwanyasi Ali Taufik na ndo mji wa Mbeni ama mengo una furaha hapo yakabano zambao ye Union Sportif yo mjini Mbeni ngona bahati ya uhea Premier Division hapo yakayaze natija wazifanyao ngizo njema kabisa hapo ngarubushira bahati njema ya hairi Mwanyasi Ali Taufik no mji wa Mbeni ili mwangarie mabani hanyu mtsabuhe Premier Division mahani na mjizani ukaye mwezi 24 ya mwezi wa Desembre mwanamsho hatu zaza ngujoka ufanya torabunku harma omji wa Marseille ili rije richerehi usikunu ne majibu ya nyumini yahe ne albumu ya nyumini yahe na ne majibu ya harusi ya joka utekelezia abange ngarjoka ya le 25 Desembre yonde Noel ngejoka fete hautari sherehi na ujibiwa ne fetino ngebidio mwezi 24 ya mwezi wa Desembre rije harma isale ya Felix Piata ili haujarione bibi zaza na noandwahe haukayanga bosherenga NCO hata mpaka dabano mesime maarufu na Hussein Mzamadi harma madanyo ya tekniki na zirari na kamera Jojo harma utangazaji basi na udiwaza mapija ya YouTube ya Manswabu na ushangirizi wa Ali Taufik ngarimbushira yoni Jioje Malahiri na jazjama pia salam asante. Ewa gasile Mwanyasi Rashido telefoni Rashidi ngarushiliao Rashidi. Ewa assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Watukufu mlo harma Radio Gallery kwezi. Wa alaikum salam. Ewa la hakika risiji viwazi tungo ikomba nede riziki ya harma radio bewazi tukizao na uzahutukiza demkabala ya Mwanyatu mheshimiwa bwana Raisi Hazali lazima muambie mba akefete maana vani wa mitila nzwani unumwa tifanya mezi minne tizungulitsa pia na nzwani be msikirija ukamba ala hakika na ikaza livya jena shindati ya ukutuzi harima masoya komori woka unahu ukiri be pabunya gide soko harima masoya komori na wede utongwa izungu hao na watu ikamaradi wale harima serikali yahe besa ala hakika karsimia mwezi waketena ukutuzi komori bersim bwana Hazali halirimo nao mheshimiwa Hazali lazima animkinishi haba wode ntongo inishi yao na wao wahemona ntongo ite higiri vya jeni mfikiri za ukambane mkini ya maswa yayo yato ulana tubeka batu tena ntongo itoka station parwana mwishiliano vao ntongo nakutanizele dimbani watu hadisona bwana Hazali lazima watu hadisifete waelewana manevani kabasimtalo na serikali alona shambala harma serikali zin wala kabasimtu kama mfano hadisa ndokensi vale mane vale wae ahedewa vale mane vale andale na famiza hetu be lazima najue mane umma wa Komori de wa mheza wa ukamane kula mtu astaha pare haki yahe harima maswa turabuzi vavo bwana Hazali lazima nafikiri fete na zifamiza hikombane dezendele ya serikali hiyo
mana vandu wekombane nyengi manezo zinishiwa na wanzwani vavona kakarsijua besi tongozo zinishiwa mangavu ya ukambane nshikiri kambane mkinishia amba wae atusaha mane mkinishia warege ukutuzi harma masuwa ya Komoro nasikasimia Mungu mawarege na ukutuzi Komoro. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba bwana Rashidi, marhaba. Marhaba washirizi watukufu wa Hera do Galer ngaredelea na barnamaji hatu amade hilira karha ndisema hadisi za husu za he mwanamsho hatu wenda ya jivurza wala sadini harumwe mariage ya he mrume akamlola bandi akai mrumende za he amrantiza na waili mfanyaze papier kajamike mahari aranzi 2012 hata juzi de mrume we ya kaulula mrumshe mraji harumala sali na mashuri na fijo na zigelegele nizo wahe mrumshe wa handani wai hadzubu salini ilienda tsai hakia fundo watu fahari hao nishano nondo kangabunzia za kisharia kola dimuke mrumshe wahe woi abiri hili hautazi hakizahe mana gabwana tawanu wahendo lainu hili hautaza kabisa wana wati juhundana na utukivu wahe yuzu wa mzaya hezi tobia kao do za jiri hola salini fundi fahari hao nishano nondo zimadazinu watinaka nguremo haungu nguboho mwanamshe woi haki yahe mwanamshe woi ngene haki yahe ya koladimu ya idai haini namna koladimu ya idai shamade heli fahari azitekeleza wansi ngarungo mhone madaiyo ikauladimu ke hareje ya juge des affaires familiales ende ya mwone ya mweleze namna enshi banu juge mruja humona kamnungu hakanando la baishe kujakana mariage baishe kadhalika mrikao haundu papie hendo la iyo huwana wao ya wikauladimu ke juge des affaires familiales hajuziwa eza jirizinu alafu juge des affaires familiales wende akauladimu ya swarifu namna zirengo zinu akoladimu zifanyishie mananga winu haluhashimanga yambo pasio alimentaire haini mwanawe koladimu mrumewoi ya mike izaladhimu mrumshewoi wajawi koladimu mrumewoi ya mike pasio alimentaire yahe baishe kabajaka mariage shamfikiri hama mdaonda papie ya abobaka swapax hao mariage ni kamnungi ya mpaxi haungi ya mariage ya abonge wajibu yani kemrumshie pasio alimentaire baishe paxi yoke ti mariage sha yofanihana na mariage hao concubinage kaiba zirengo zungizo harmandola wajibu mriato pasio alimentaire kamru hendeza ngabwandu wenji ngwazi hao kanga uhazini kwa tufanya hazi ngwasisango hezao iyo tribunali ujofanya umtsansa uo ili wajue namna mrumeo ya inshiu kadhalika mrenda unjili ala sali na tengwe habo mrikao hakana mwaye yakoladhimu ke hashindi halibe mahari ende maana rauzisa ka ebanu kwa titaratibu nyendo aji ya ubira yaka ndo laifanyiwa ye mahari itoro kati mapesa hau dhahabu bazenongo zinu ngazitoa uziro harumaze ndola manambu akamrumshena lolo ani kwamba hindu kade mahari ngabukao mrujorenga mswafu ambati unika yode mahari mrujorenga baishe javu hamika yode mahari timpaka dezenkami neze mabara neze baishe wadzaze wa kusudia zenjema za huwa na hao wahunde mavuna huwa na hao sha ikaula dhimuke mafundi warinke malezi harumaze nongo zinu makatia jao pisunga doka mafundi watu banafundi mwarabu na waungu warishili yao kwa jori juza habari zinjika wataha wakusudi ili waundhie wakomori usu masuala yangu shangari nika muhadi masabu mrongo ya janimbabe fikra hiru jonjia haramu muhadani wa kisiasa. Salama na amani julahanyu nga mweshelezo kaya heni mrikao ngwamini Mungu kanguro hohodaho ni hahana makalima menji kao yuka ujumo ya tekeleza na do aminifu waho kangwa ndiso ukaya ha Mungu na aminifu waho ukeobo Mungu juu alafu na ukaya heni namna pia yatsahe hifadhi wa heju ili yati dhulumu mundu wala yati dhulumula yati danganye mundu wala yati danganyiwa haizo pia wonge unesa ukaya yondonga kaulade muheni mzima dasi ike yake ujumu uzifikire manarambilo rido
tekeleza mirongo hiyo emanikao heni siku rinikiwa swala rinikiwa tsumu rinikiwa nazasa izo pia manaranikiwazo ili heni siku do ja mreji tafiti yeshele heli alio lafu abo mru ya remaya abo mfikiria njio yatahanjio hun nende abuliwa alafu yode mano kaya kejabi dirdo shangaya ekangari rejeio ndongo mana ye heli mngu ya harifanyoka na rdoshelezana hauka hafanyokaza ndongo zahe za mweshelezano manede jutongeza wanduara mbuweze ndongo nondo alafu yesuala he mwanamsho hatu heli ya jaban ngamjoyonesa hanamna mbili manaban ngawe namna ya ukaya monsinga rijua ndondo heli rilio ukaya ekade ndola zifanyishi hao izo ndola nchashe zifanyishi hao he tartibu ya Kiislamu yode ndongo handani ya kauladhi murione shabasa ija mrafanya ndola umgwa hivenzen wakati mru ya kubali ukaya ngujotoa mahari fulani yabongio wajibu ya itowe leo yabonga we daraja handani ukae oi mwanamsho hatu hende hatahe haki yahe habo yatuhundiha alafu yabo iladhi murione ebanu ye haki inu heli ya kahuja irengeshe haukaya hataha mfano hataha wandu wende watahe haki inu keja hea mana kartujua ekaze nongozini hazifanya raha zendongo rahe jenda haruma ya mahafala ya kaya ya hema nyasi wa ibahe ya kawenda ya lole abo yode suala handa nide mano kabo karnato juate na ritsore mamade heli fahari ya unesao ya ukaya manaka ritsujua jomkinishi ya ukaya yenzia inu ya utahende ya tahe ula mdumahe ya kadena ya mhunde haki hai jomkinishia hazitaha kartuzi jua karjaunishi wa rumendongo hiyo shafa haringo nesokaya ikatartibu ngemfano haono namna nyindoaji yode namna ya kadobi ilido upande wa hundaze haki inu emwaninya si fahari nemwaninya si usaini ya unisau kaya de haki ya hoana rambao passion alimentaire aboyo yo ndongo nyindoaji mana hiyo kweli badange na wana ngujujwa ende ya hunde haki hiyo iyo mfikiri hiyo kweli ndongo ya kauladhimu kahara huitoa iladhimu ngujujwa ndo shariani sha rahae jenda kweli joka tartibu hovira nzia ya kimasla yabo harumaza ngozozo mbili rupando hema hari manema hari yo bongo hibenza kana ujwa huenda endea tahe ye sharia shahunu shiminke yongarele wao iyo ndongo yode manar tujua evanu za ngozi nwazifanya ijomkinisho kambe se hazifanya kajahunde haki yode mana ya subuti ya unokaya katina daraje katinda inu yabo kweli Hamad Faria hamba abunge jumkinishiha maudu wala wane kawaja ngowandwa duhazi ndongo inu iwatabish sha yabwe halatahe mwanamshe iyo suala kauladhi murione alafu minga mjonjeza abokaya ngabo inu kaya zambo abantu kaya wala nasha hatu abasa wandiso kaya wasubuti na wakiwa subuti be yondonga lazima sha ngartsingwambe banu wangu atsunguka wasubuti harmazinu na wakiwa subuti harmazanu ngo pia waje manabanu tsas ngasarma ngaridhulumishi hao namone manazinu zendo lazima hamini heli zimenye hao haukazi ntindola inu mndungu tsaho karatasi yani mndungu tsaho maisha yode manazanu ngozinu zifanyishi hao evenga bona rone ya tartibu hiyo akabu yo hatwar heli rakansi yode mana kauladhimuri no kwa wanasho hatu no wananyasi wanaume na wanawashe no wazat na mjuhe rikebadzima ritahe haki bango wanga monao ezarihunda tas karitsuka anti hamikonti ya kibinadamu ngarkonti haruma mikonti ya lomi zero madziro hahindri hezendongo zinu evenge jokanje mabada shaha uskitifu mwenyasa alitafika kana ndongo za kadharura haroha shajo idladhimu eshie atsodambe ukayawala nasho atunga wasubuti leo na wakiwasubuti beyu ladhimu sheka uladhimu wakiwasubuti wajar mazambana rijua mananga rijua kazinome na zijiriyo ndongo jazinu ngamona wo uhadaz no gangi ikawo ye mwanama Hussein ngone sokae kauladhimu mafundo wajawa risomese ebanu watola dhimu wasomese dazinde za hendo labai badonde ladhimu risomese pia waronese ulezi waronese helia ladhimu ebanu iladini kauladhimu waboriele weje kiraia kwa turi somesa ngono te mwanya sifahari ndonga zijuao yuhajubu zisomesa ndondo shangono haendelea mbabe harmonda ugangi ukayambese ola mwanamsho hatu hajoda zengari zijulaudahu ijomkinishe ukabanu ye tartibu inu haka haifanya sha efanye no wala
wala mwananyasi mbese hazonea au hamejomkini shokaya haukanga mjo ndongo za tartibu zinu kartujua sha ala kulli hal ye kwele tartibu dio faria ya yonesa ikamfano kajafanshia sheka ifanshia yapo kama mbese mwanamshe kajakana tartibu ekatsinda inu na bokweli yonziro hususan badango na wana kaula dhim tartibu sha singaramba ukaya karna ujo hukumu ndongo ka kartuzi jwa ndondo shangar jujwa honesa ukaya yinu kangar tsahozi tikaye monsi abon narzingareze dho manaza hatu yo yahandani kadwabili ngare sheleza wandu kaya ritswangalada zin banga monao inu haki narangaleneze haki pia no bamujaneze haki tsasi ngasarmo ngasarmo dhulume de atsongeza tsasi rikwa harman rab yode harma Yesu ala hiyo na helna kanza nionese evenge abo fahari kati haruma kajata wa haku sham jobidike haone sababu kaya sham kinishokai mwanamsho watu wa imbese hafanya tartibu inu yunde maana ya mkinishiha ya subuti ya jibeno shakar karja venshwa ndondo wala karja onesi wa ne tartibu ya hema namme bahe karja zijua bahe hema namme hafanya tartibu daivi dokazi ndongo ya ladhimu kweli rambe ukana ritawa ndongo jazini keja ladhimu ikarangeza miadi singaramba ukaya minga moneso kaya mimwadi manswabu kaze ndola rizifanyao hakika ngari zifanyao hazinu ramba udeze mila shakar tsudunga ndondo henzi ya za Kiislamu yabonga mtahema fundi wafanye ya wabo kweli mbesema fundi banu aloha na wahatwari dabo wendo fanyaze wembiza banu watohesheleza ukaya yenongona yamba banu kema hari na itolwa shazi ritikarma hindini marhaba de mahari marhaba mejibu hadi manswabu namna waliudhia abonge ngarijao harma mbamandano wa mtafiti Zimbabwe wa kisiasa mana radzida bosa 12 na dakika 15 ngarjola hiki wa nawashe ikao wore mamziki wa kihunu Europa ngarjo wala hikibano ngamjo ishilia wajuja waheze anashwa wazungu ikao wajuja bano wajiwa heze nzida bosa 12 na dakika 15 to wasuli bosa 12 na dakika 20 na radar aizo garidau na utafiti Zimbabwe nanga joka hawa ilo maswani amadizo Rashidi azi tanabahibanu kaonisa kawandu alo karibu nazali no ando alo nezefami na do nisa azali ezjiriu ka masiwa ngao na ngao harma zero kanga riski yakai masiwa ya tsampanshie wajau wanje krizi baishe nusu ya madhoma na ngao mbio heze ngo hizo Mwenyezi Mungu ajaliwa ndo wanu watsunde kibala ya ukaa waje watambaze masiwa maudu au waje watie nongo za peu za utausiu harmwe masiwa ili wandu wajihunda harmwe gombana bayo tiyaki za nongo hizo dojire shangare nkao zirari umrongo ya tafiti Zimbabwe hawa siasa. Marahaba washilizi watukufu wa Radio Galeri timwezini. Uhusu isiasa wale mrongo amba zi universite zibalwa au de ini de rongolo wale muirongo chini universite wakofanya greve wakaze haki zao mishahara neze primu zi universite zibalwa Komori sai ministra ambao wabehema pesa no zi universite zibalwa Komori wamitila Komori rahaka razima mwahabanu la 2016 no mazar na mwaha biraha na karta rungu ani ashevali raka ya paramezi 12 be mazar senda harma arsukurbe mwaha tsikarma masiwa izona zona dezivi zilikoli zaka rangu zani 60 likoli Said Mohamed Cheki zilikolizo leo van kamo zirongo za ile rongolo shizungu en état de ruine zimenya zilikoli zaka za wahona aliswali likoli 53 iza kurumishia mwe masiwa za kutungiza mbali wanadamu waandiso ujua tongo za usoma jimla ho wanadamu likolizo leo dezile na mwambiani za neta de ruine yani zimenyeha za salia zifanywa mabaya wali watu watiao zimbuzi hiyo namna zilio ariwambilwa ambapo emergence kabla raha azali raha kakaja tside waiweke bira kukia harma atazi studio zini wana Komoru wasoma wakotekeleza mirongo ari wafanya inrongolo economy wakonyesedzea inamna watu swarifu weiti haina mna ile kama haishari ya mshinjile haina mna ile ya ufanya mbane wanusu kasi na haki warume mana wa watu walona elimu wapuha harmali swala ngazija
wodi wajo urongolia watu wodi wajo swarifu wodi wajo vinga utsi namna ilo kamba wajuzi wao pia wakubira hauzitekeleza vanu leo rapara vanu leo madzari na mahamili uendelea watu leo wazimiha ruambilu ambane Rashid arihiri vale arambia izu ilo kamba aziono asuzikia zibirao harimwe masiwa na hizo dezi kweli mana zila zirongwa vale ambane azali nitsidi azalitu bidi wananyatu wa ingazija nana wananyatu wa inzuani na wananyatu wa imwali ilo kamba wasusaidia kwa kila tabia ya peu ilo kamba isufanyisha harmaitsi nikade azali da ifanyao nikade sambi da ifanyao bewa onomba hizo tside faida jimla zaiti basi watu wao saidia maori banu kama rongo sumambia namba zini za korongolwa asizi zituhuma zile ili Rashid rongo wao na wasihunu wasikara karadishu shelemedza mbane azali asu hudumu namna ya ujo tsambaza ya masiwa maor deheli akawandisa wakati ile ya ikondo ya mkutuzi wa nzuani basi diwai azali aregezewa arimregeza asaidiwa na sambi arege asaidiwa na zijanibu nyengi za siasa tabanurongwa banu zijanibu za siasa pia ziingia pamoja na wae basi atawale wakawahima amba wasuhima warongowe amba narifanye asizi yani tsandongwe de movement ya 11 utu i movement ya 11 utu ilo kamba ikiambeliwa nsorongwa leo de Idris Mohamed Chamfi na zama zukiwatu Mohamed Sagafu na nsojandongwe Damir Benali basi watu leo wahimi wasumsaidia azali ajatie atie bungu harmoitsi wajamalize wangamidze wajawaranganye itsi maana asizile za korongolo ambane watu asuzirongwa hunu madzari na mezimili hunu Ulaya msumambiane amba leo ekipu ilo kamba wami tsirenge mafungu hawakati mwengi hautsaha ritenziani mahadisi basi vanu rizipara leo ijanibu ya nsorongwa de hunu Marseille mana wo hupariho wa mtsujwa na Dunkerque na Lyon tsujwa ben sandongowe dezo za kujir Marseille madzari na mezimili ya hazi vanu basi madzai ekipu ya Marseille wahisa wadzi arrange vumoja na azali wasondo expedie zitongwelo kamba zihudumlwa na azali wasondo msaidia azali wanda watie programu ya azali ya ujongamidze iti ya ujo ranganya iti watie umani harma iti iyo msorongwa haukuti isodezi asizile za rakozorongwa ata mfumuli rakobira rakurongwa mba watu wasaha mbani datso kiambili yao watu alo harma ifaransa ya wenze inirongolo diaspora basi banu rongo banu madzai kipo ya Marseille ihudumu mwezi tarehe 12 ya Novembru maana hiyo de tarehe ilo kamba ikomoru arwa usherehi umkubalio wa ikomoru harma inirongolo o Nations Unies basi tarehe hiyo wakati ya gouvernement handani ya sambi mwananyatu ule rongolo Said Dhafir Bunu washimwali aka haibo akamba wede akam president ya parlement ya Shikomoru basi akare membio ukambane ini ya husu ikontansio ya shimaure ya husu ya admission ya Nations Unies iparihane shauri itilwe harma inirongolo institutions za Shikomoru surtout ikeno hadisio harma parlement basi itarehe hiyo leo itsoja banu tarehe 12 ya Novembru banu hiyo ndipo wananyatu walo Marseille banu wafikiana mba wasenda pari wasondo hadisi bede namna watsojorengele zao inamna diaspora itodzipangao babo mwelewa mbane tongo za husu diaspora wailishi bavuni ni watsawanda wa hadai watu arwasuhira ma expert maori hunu mfano nsojondo ngema Marseille hunu watarisha arizile mananyatu zile anili mwe halona ya atondo yenyesidia babo ili watu watsobarikisha ulitumo na kwa kila mtu alona fikira maordezo ile irongolo asizi wairenge wailishi bavuni izo de zajiri izo de ntaoni mwambioni zo wamizirari haukambane tsidungu ngayo hangayo ya mahadisi ya kuwashiha baina yani irongolo asizi babo zitwaralamo yani zihamo ilo kamba
Rashidi unazo ido zode zihamo ilo kamba ilazimu kwa kila mkomoru atundawe ikomoru akiawe ikomoru nazo zirongolo babo nsumwambiane amba karisuwaha meso ilo kamba ya njema mana muono mba rais Saidina Azali arenge mtu ilo kamba msaidia ajaharmai pouvoir na de rais Ahmed Sambi amtoa na imana tamtoa asuhudumu ajate damu au ajate umani harmai Komoro izo nakutani zrongwe haukuti tisana fanya monopolia ya radio bensan mwambene mbazitongozo izo mfikirio izo de za kweli izo de zihudumulwao marhaba Alislam Muhammad Maswab. Marhaba mi handani njone sa doka eka mndu aladhimuri mla muhandani de mwananyasi fundi imam Muhammad Abdallah Sambi manade aladhimu ya baada hasa hendar mwezi eka kuliba la helewa kejaka ubidika rumwaza nchaguzi zila monsi waboha zinchaguzi hadita nazdatna zinchaguzi akaladhimu zikengazija mana shiila de duru he shesiwa shakomor shamaore ama siuzamba nsisulu ukawana nyasi wahea waluhar mwezi ruakar mwezi ruatukar mwezi shadu aluhar mwainu rambao de mishinzi de system wahada wa komoro ambao kala kwa nauja hula kwa nauja uruma mana wende zao mana jauna jau uhadazim watuono kade kinyume ikaubidi yeyezi kemaora ibanu zambao banu ilihindri ilirjo handisa le shawiri mana eurumwe komor eulone komor ngarijono nono de dawla Faransa imwananyasi Sambi haunokaya ngu hakaufikiri kaya ngujoka ushinda ya dunga na zali hakatika hadiwaza ukaya hafanyiwazo insi handani shaono kaya katsono kaya keri fikra ya hende santi shaka ono kaya hamngone sokaya ari ngejoka nziro kaya rira iswa kamili ike haruma nchaguzi katuji tekeleza bada kajaka hanza o irambao demzenge na mvu hawe kao mzenge na mvu akausaidiwa na iklil na iklilu hakaha hamonesa madharau na adabu ya mtoa shaka jafikiriza hensi demano kaya ilaumu ya handani ilawama handani ngiyo ya mwananyasi fundi akaulazimike hasomo zilaza alafunga ronoka kajasoma yode handani kadwabili tishie mwananyasi ya para Rashid Rashid kajaronesa hatonesa ndongo za kijimli shakarjone ebanza ngo jejeje sha mitijwa mba Rashid no wasa ya kawajara kabazima manabanu eulonezi de mwenye sazali leo akanza fanye ngutsaho yafanye unkonsi unu ikao sisi kaho neselia lazimu wendele hauskitifu abwandu watsu hafili hando nondo lazima bahengujofanyizwa nzao shelo muhimu bangenga sibazima ngabondongo ya kaulazimu ikewadhi ngabo mfanule weheni joka ujiri ngabo ndongo ya lazimu rambo kaya heni joka ujiri pia sha mwenyasa zalinga bondoka kunubjo huizingara leo upande wahe ukezo yezido zungulia yo utitegeme shenge bdondo kebazima iliondo amonese harmayu haditana kabla dhimike abwandu akamba womkonsi huo ikiwandu akabazima wandu aonesa zafikira za hao shaka bajaundi hawandu wandu akabuzonesa mbabi wanusulu shaka batundi hawandu ili wakati landu fanyale katibala hawa aonesa zanungaliza kabla dhimu yabo mamfikiru kaya kena ukire haliyo kaya mdatu amba banunga bajuka ukaya utambaze masiwa ikawandu akubali watambaze masiwa ya wandu akubali uhadas neke uladhimu wandu ataweza nongo hizo au kama ntila densi ato ulona shawire utahoe ya itinze ababo yeye ishwata hao ngutaho abora tinzi harndera tinzi hetena shasingar fikiro kaya le shawire doka wandu aje wandu akebazima wandu amoneso kanga bonzi atsainu kuno buzingara mana inu ya zizungulie singara ambayo kaya yoke jaladhimu izungaro sheka uladhimu bada hatarisha za ngozinza ramba hakubali mana wanu yede yakubali Mungwa hivenzo banu ye sirkali kaungo na jukumu ndondo do wakati ye raisi aja kubaluka kwelinga ndo rafanya mkonti alafu wala wananyasi wa he sirkali wajuhaba langwa tingo kufanya siasa kwa tuangalia ye mhima he komor manedi ya kauladhimu banu raisa hakubali wa mkonti yabo wakauladhimu udungie demimu ya kumeno mweja inurambo M11 vaheye ye deni sirkali wa kengwa zingaro ye mhima he komor
wala waone hili rujuka ufanya ndera kansa harmu mtian shabada mkinishia abote atati mkinishia baada hauskitif wala nanyas kwa tina le jawabu la hensi wazingari yao ula mkonsi wa yasis ili wa urenge kabla ula wa unu umkonsi ritsaha ushawiri la heko mor zabari habo lona maharben na mili ratundensi ya babu walonezi ngwangaliao mfano tuwa handisa mwenje bismillah ngwangalula mwenje mafundi kwa tuli ngwangalo libe ngwangaluze shazinza humkonsi ntina kauladhimu ikainu ngeniyo ino kauladhimu kangeniyo demimu ya kumeno mweja ebe na sira hafili haza ngozinu alafu yeye shahedo utia mhono kati kubeleza ngozinu alafu yatie na kauladhimu yatie zinu ngwa gardufu singar kubaliwa mana yondonga kauladhimu sha harenge reze gardufu reze ndongo ngutsaho ya zendese udo bantu balo uziro yabo haujimlisa dokaya aboskitifu mehelnesha Rashid mimi njele wehelia ya rongo mana njamwisha ya unesa zendongo shangutsi ngwamba ukaya wandu wa lokarbunazali nsujo kanga buloba nulo karbunazali wishilo zandini uyajoshinda ya mdongo sisi ngasibano ngarifanyo hata mapicha ya urongo ngarongo zao ngarifanyo mabarua abungartsingo hishiliwa yode mana ya kauladhimo Rashid nso rijerke bazima ritsaho andu kebazima ilirone sezengo hili ya kauladhimo zendeleye alafunga bondongo na amuru juzamba mana banu mfano emihima he Komoro yo jimlifu ngio hakuwa Komoro itsahe shabano abasanga bo zinu rambao de mihima ya he omkonse heli ujoka ufanyishia omkonsingo ujoka ufanyishia haje ngabondongo akaladhimu sisi ngaruju uzamba leo omkonsingo ndo afanyishia mwishia zanogora kawananizo hunu mfano wandoka wana ukaya arwando alobonze ngwaonelao mana kwa jarengwa ikidongwa nga joka urengwa ndo hili vandu zamba wangarambisho karimdu mzima yabo yode mana kauladhimu amfikiri ngio muhimu leo ekawa mndungu jitekelezo ya unesendo nondo obandu walo yetabu shamdu ato jimlisa batnokari le wandondo ndo shami mitijo para mwana Rashid na ujo Rashid na ni mndu ya jerke bazima ilirjo wana nembwana ni manembwana inu mbwana ya ujimlifa ladhimu ndo ajobano ndo ndao njamwishi yabo ya para ya unesa ukaya mwananyasi ambika tuono kange na halatu na henge na halatu nku maneni heli kejaka ubidike ni heli sambi hasaidi ya azad ikaubidike wakamashtakani nuka jazifanya evenge na zambe hizo ili ndiloana nyasi wanweka kweli wajwa urenga msomo wanoka tiha kizango heli zendeleao evenge hawe kao ngarjoka urenga wananyasi mimi tijonesa ukaya ngabwe bahatu ya ushindari rifanyiza na wakati ubidiri renti shabunge bidorke bazima rika ujuma unadi sisi ngasi ujuma unadi ukakamja buwananyasi evenge inu madarjo huirejei sham masingara mwoe toma dokana kebazima rione tartibu shana renti nongwa udambe ukaya ebanga ndora tinze yense ujokana udlona mvuye katsonda renga shana renti ukarindira ukangarjoka utsinza yense ebanga tsinza yense zabari kabati za utsinzansi ngebidori wonendo kakejalazi muri hadalwa beka zali mtafanya ngwa events ngabondongo ya lazima rimtadharisha izo sabuzi shabo hamadeli ya zaheha onesa ukaya heni joka ujiri mbese mkini shaba baketabar maenti sha wa haonesa ukaya aboka bana ukaya hotambaza enti manayo kejalazimu shange bidori undele shaurunele shawiri de kaundu wajaba zima wandua onesa fikira zao wandua keba zima wandua wanene zembi na banzambi zinu kaziti za zali wae cheshangizo za hoa na nyasi walo harmwez na wanuataho harmwezi ikao kartuo na waronesa ena mnaje deheli aladhimu nsikaye sho muhimu mekatija ngamjofanya batino kanguro neso kayansi yukana mapesa nsi de madini nsi jauna jau izono kwa kauladhimu rido zamba sho wana nyasi bandhu ngwatingoho no kayashe na tambe hizo ukaya ekarendo ambe hizo yabo wandu ajingwa jubona namna nyindo aji hususwa nda wala walu harumwezi watwanza waibauhe shaunga unokaya lazima kayao ebenge wakati wasar urejeze madazini mamfikiru kaya kauladhimu dokaya rangaliheni tartibu pia riparane tuweze fikira na wezo kazna ukiri mana haruma mbawa za sauti zinu angamtimizia mkana baraka haruma mbawa za sauti zinu waimna doza shabani kauladhimu abo ripara sisi sulu ramba ngasina mikonsi ambao permanence ya mfumo na mje manabudo banu rujushinda rijadilian wando banu rujushinda tuweze fikira
bora rielewane ukakarelewana sha humparauni na mchangale kama ndo paraba mruka tushinda ya wahieleza ngwamboka ya buro ranti haya bode hali hiyo na mfumo mwema na uomba Mungu ukaya ihorenda iho wakomoro wajujuha waelewe ndo kange bido wakiharmaze mbana shawa watito baki halini wafikiru kaza ngazo ujibadili manano ndongozo zijibadili za ndongozo badiliwa no wenyi wanadamu ikao ngwa uharma walo bonsi juu walo bonze utsanganyiha wakawa harma fikira nzima ili wajo karmaze mbana ili wajo waombe watumaini ye marunda yaje marunda kana ujaja marhaba gasina faro telefon faringa rushiria nam mwana ma Hussein tizuna kanzana ngefunvu yabo harumwa ile fundo la siasa nionese ukaya banhunu Faransa rilio ikangwa fanyo siasa ikaduzinji wamba ukaya narifanye ja analmani maana hizo wafanya harumwa ile fundo la siasa lino ngalikirio halafu okopea zila almani wafanya tijao par exemple kama mathalan ngwanzo wafanye sharia hunu Faransa ilize ndongo ubadilia waangalia harumwa zensi silo hamandao heli wafanya eze ndongo zaki lili wakufanya halafu sisi Komori yajo kanjema beishe fikira namba uketi njema shika ulazimuri hadise fikira yorangalio kaya sisi ngasarma inu nti kwa mdo kasu aningasia mati su develope halafu kabla zimuri angalia mwezi nti za hule mengu wararo ani zilo su develope izo wafanya wala waharma umva uo wanjiarma mva wa envoi de développement masalan halafu kamduha pia izo ngonjuka abanga juka nziru wanangwa jwanza wanreme shanga mdwani ukayai kabla zimura lisofikiri helio ani karanga liezenti za Afrika ranzi Afrika ya Kiarabu huji Afrika ya mwanaje mumudu heini nti ya kana ya kasu develop ya njerma ndongo za development densi ya kana mru raisi ya dakishamuja mwinji yabo ani hama Cote d'Ivoire wakati waka ufutbweni nti hawi irenge development riono Libi Gaddafi irenge development harmoise infrastructure nizo nivumbu wao abonge ngabona Zaire wakati wakaya Seseko abonge na wandu wenji voko wakati wakauruma wandu wakawarema mana gwajashinda wafanya ezenongo za lazimu ilumati wakaushinda wakidao nao wajibiwe heli ya lazimu shabaha ikamdu angalia mdungo noka heli wenshio wenshio nai halafu mena nanzonde jamwe lifundo hilo amwazo nonde sokaya harmali sala la tournante la dhukuru yabo wandu wasonda litolwa amdwani kaijuka njema ekasi wa Komori wa hemasi wa mararu aborlo wa zimaranzi manema oretse na ilangi harumwe masiwa ya Komori shabo pulomoma ngarumwe ya Kifaransa na ruswambaka ya ni masiwa mararu yana ya jukanjema dekari shiliana rishindi rikubali kasi wa Komori ritahemlezi anyemlezi uwe kange mwafaka ne Komori habakishebeshe muja minji yabo reka sambi reka azali ani kabla zimbesi wake development manam jumnika ni mfano ilirele wanero ishikomori na turenga masana baha wandu kume ili wandu waelewande beshe mdungu fanyondo haukangu fanyo njema shaki jumkisha wake development na turenga Komori rirenge wandu mongo miili hau wandu 15 riwahensi rirenge sinya maele na Tiberia ikaze yabo alafu ingoni mwa na ladabu wakensi ngwalao kodingo ni wao rengima maskini wa Komori wa kodingo ni wao kwa kodingo ni mwao basi armando 15 wala ngwajule melela tawahise kwa naobe maskini shika uja ukaza sinia asaya hutowa wala huja uhansi kume waraji basi ukume wajuja bala ngwajule melela kwa naobe wasaya shika ranti mzima ranti wa rukume rwakaza sina maele wali rijar kaza sina maele tena wali hata besihar makadondaru basinga mumlavioni kime maskini walumwa odingoni ekadu yararu ngwaju shindiha ngwaju bulema maskini wale emaele yala ala fizo danzoni onesu vanu ekarito eturna ngejuka na faija harmum va ekari parsamru wakweli entsinge jumkinishe pwengao bei sheri parisa mwidzi sheke mwidzi yabo dakisha mwidzi ya mwinji yabo ngejumkinishe Komori ipwengao manezo dezajiri harmu ya harmu madayo fahari rahakar kabati mruwa ukari mnikeva mana
yaendese masiwa watina eturnanti puisque riwono namna masiwa kai harma état unitaire ranzi République fédérale islamique des Comores rija harma République ya wakati wa mzohatu Johari rija wakati wa mzohatu marehemu Taki Abdul Karim rija wakati wa marehemu Zeta Jidin ngerika huja wakati wa Colonel Azali hatarwasili Sambi na Ikililo bahize nongo za birabo pia sha mraka wona kazenongo zikauji repete ranze makati yao pia hujana leo amfikiri hama mada inu ya he turnantinu karna ujwa wi gamata rito uliora kabati mwanadamu wa kweli rilona aminifu wa jabani madu manari wono juzi ya heze voti kazali harambia kaya yeye ngujuka aula ya kemasiwa ya bariki na yengu jusanganya hade mwananya sambi ngushukurio bo sambi ya mangaria wa msaidia wili waje walele masiwa eza jirindazi ngari oneza jiro sukwa leo ye zingioje ye zingio haruma uziro mana wandu waruma au tido wandu kaudo aladhimu parce que leo kale wanga amna c'est normal kanga mna ezi wananasu hangu wati kewezi wati hibe sha dojoka yezi nutia hangu nitia mjina hangu mwana wandu tipi ya bo fari donc aboze ngo hizo karno jorenga yezi rinike mru ambe garto eturnanti rimhensi yarikabalize tena marandushi zonanzoni waleze mwana usina rege mfano harmo wandu wa sambi marandu timizile kalimendora kadabara harmo wandu wa sambi wa minyo sambi ukaya sambi hakanza fanyi njema basinga muhula vio ekaupara mndu wa sambi humusale swala nuhambi yao ekasa hele juhujibu ekasambi haka isi ranzu wakati ya karaisi ataba harma maha 20 na mimiti mndu wa sambi ya mumremo gamina yakini ukaya hajo kafanya ndongo pokuandu wahi wajo kamba ukai kumuriju kaika zaidi rane heli iliyo mana hani kwa muja mwingi yoni zumina ndorele wane ebruwara hakati ya rwemasi vanondongwe vanwe mana sisi gardore jay mahagasina wa jenira wa lahiki mana sisi tuanza turnanti rohi daboko rahanga bukutuzi raili jakari resolve e problemu ya maore irejei ronese mfaransa ukaya valae komori yo masi wa mane raili wananyasi hamamzima ula ya ulohu la Mohamed Bakari zen arawo sambi raili e komori ya hema so mane jakamiliha karna ujoa utowa ila turnanti yode bwana handani shaharman ndo za development na wizi yo karna ushinari towe shaikar shindi rifanye ritsanganye mafunguyo mane ya baba ngarjo tsungu besha mndu mzima ngufanya maha kaidhur shau kutuziunu inde solution handani ya lazimu resolve isaila jeringa lema fuvu ya sana marhaba Fahari merci beaucoup Fahari mananga sina m'inviter voilà ok merci Georges Madayo akatwa satena mainu namna utabaruku donc là chers auditeurs auditrices donc là tout de suite nous allons voilà nous recevons dans nos studios donc là un groupe de musique qui s'appelle la très haute étude donc là on va leur donner la parole de nous expliquer de quoi il s'agit qu'est-ce qui fait comme musique donc là on veut savoir ce qui fait le groupe que vous présidez ou que, voilà. Donc là, aujourd'hui, vous êtes venus dans nos studios. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit ce groupe. Oui. Voilà, eh bien, bonjour. Oui, ce groupe, déjà, s'appelle, comme vous venez de le dire, la très haute étude. Et en anglais, c'est Very High Level de Studies. Donc, les études que nous menons sont, comme vous avez remarqué la dernière fois, sur l'improvisation et la spontanéité, la rencontre. Alors, bon, on a l'habitude de traîner dans le coin, on aime bien la radio, mais quand même, ça n'arrive pas tous les jours. Donc moi, je voulais vous remercier déjà premièrement de votre réceptivité, puisque l'autre jour, on était à côté, pas loin. Et je trouve que parfois, ce qui manque, c'est qu'on est à côté, pas loin. Il y a entre nous une vitre ou une porte qui détermine les espaces de travail et on ne se voit pas, on ne se voit plus. Tout à fait, ouais. Hein? Tout à fait. Voilà, alors nous, on est déjà pour cette improvisation de se revoir. On essaye de faire du sport le dimanche de 16h à 18h. De divertir un peu. Divertir, on a des problèmes parce qu'on a fait...
on a fait du travail des beaux-arts. Alors à cause des beaux-arts, on a des problèmes avec les mots comme divertir, parce que vous savez, la France a des problèmes tout le temps dans la tête. Donc divertir est un problème, animer est un problème. Tout à fait. Puisque tout est un problème chez le français qui se plaint. Bon, alors le dimanche, on essaye quand même de l'organiser avec des sourires et donc on fait des mouvements et de la musique qui, comme vous allez le voir, donc dans cette association, et j'ai parlé de l'action, il y a aussi le corps, le voix. Et ce groupe a été créé en quelle année? Ce groupe de musique a été créé il y a 1 an. Ici en France ou en Angleterre? En Angleterre. Ok. Non, en France. En France. Et on aimerait bien aller en Angleterre. Voilà. Ok. À bon entendeur, hello. Hello. And il y avait d'autres questions. Ah oui. Donc Cyrus, Anthony, Lucien, Morgane et Amy vont vous jouer un morceau qui n'a pas de nom encore, puisque nous improvisons. C'est en live. Ouais. Yeah. Ouais. Allez. Nous avons 3 petits invités, surprise. Quand ils veulent intervenir, ils viennent. S'ils ont quelque chose d'intéressant à dire ou d'important. Très bien. I'm searching a way to talk about
Merci à vous, hein. C'était vraiment génial. Hein. J'ai beaucoup aimé. Ah, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai eu vraiment beaucoup de choses, donc ça m'a beaucoup inspiré. Donc là, je vous avoue que franchement, ça m'a vraiment très ému. Merci. Merci. Donc là, merci beaucoup, puisqu'on doit rendre l'antenne là, à 18h30. Donc là, il y aura d'autres personnes qui vont prendre le relais. Je vous remercie de votre passage dans nos studios et à bientôt. Bye bye. Merci. Bisous. Merci. Safari anda yangu tisafiri tende nzuwane. Safari anda yangu tisafiri tende nzuwane. Sabu wa mina korudi tipashia ropolane. Takomria sheri wangu natomuhira nuru laini. Sheri wangu anambia langa wangu para makini. Namjemuone daratete abishi yao. Namjemuone daratete abishi yao. Ina teresite na ponje sipati yao. Sabu ina na wahindi na warabu wa swali zao. Zamaenda lale, zamaenda lale. Zamaenda lale zina dangati. Zamaenda lale zina dangati. Zamaenda lale, zamaenda lale. Zamaenda lale zina dangati. 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 Voilà, washirizi watukufu Radio Galère mpango watu sa ukaza kifubani na singari rendez-vous antenne ngarengo sho bashinu rimbeshiteni marhaba na groupe la très haute étude wa biraha mazitudes zatu zino ngarwa bashilo marhaba. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci de votre attention, restez à l'écoute de Radio Galère. Merci et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À dimanche prochain, merci et restez à l'écoute de Radio Galère. Merci.